Sa ngalan samahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita ning pagsaulog ning santos na misa. Nagakumpisal ako sa Dios na magahom sa tanan ug kaninyo maigsoon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunang-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya nga akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo maigsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluan kat sa Dios na mga gahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on tayo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo ang Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos siyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang santo ninyo, nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang siyang pagkabata. Himo nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinungop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo o sa pagpadangat sa ganti nga gisaad alang sa mapaubsanon. Kinamong ipangayo pinagi sa mong Ginoo sa Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Mauray makabuntog sa kalibutan, ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Hesukristo, og nailhan ang iyang pag-anhi, pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya, og sa dugo sa pagkamatay niya, og dili sa tubig lamang, kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuhuan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuhuan nato ang pagsaksi sa Dios, ug kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa, kadtong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasing-kasing. Apan ang wala mo tuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios. Kay wala man niya tuhui ang gisaksi sa Dios, mahitungod sa iyang anak. Ang gisaksi mao nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan, ug anaa sa iyang anak kining kinabuhia. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamo niini, aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Himahiya ang Ginoo, Jerusalem. Himaya ang imong Dios, O Sion. Kay gilig niya ang mga trangkas sa imong mga gangaan. Iyang gibindisyonan ang imong mga anak diha kanimo. Iya kang gihatagan og kalinaw, sulod sa imong kautlanan. Gibusog kaniya sa labing maayo nga trigo. Misugo siya sa kayutaan. Makusog nga midagan ang iyang pulong.
sangyaw niya ang iyang pulong kang ako. Ang iyang mga lagda ug ang iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sama niini alang sa bisan unsa nga nasud. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kani, Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaw ikaw, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, kun buot ka, makaayo ka kanako." Unya gihikap siya ni Jesus og giingnan, "Buot ako, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. O gisugo siya ni Jesus, "Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, kundili lakaw dayon ngadto sa pari o pagpahiling kaniya." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo kana. Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita may tungod ni Jesus ug daghang mga tawo nangadto sa pagpamati kaniya ug aron maayo ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga waaw ug didto nagampo siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon natong tanan. Sa atong Ebanghelyo atong nadungog ang kasinatian sa pagkaayo sa sanlahon. Ug samtang namalandong ko aning encounter sa sanlahon og ni Jesus, nitanaw sa ko sa dibuto ni Santo Niño, tanaw sa ko sa akong kaugalingon. Kung nakaana ko, namurag samin ang iyang kasinatian sa akong kasinatian. Ug siguro atong kasinatian. Maigsoon ang usa ka sanglahon, dili siya ingon gidawat sa katilingban. Bisan sa konteksto sa kaninga Ebanghelyo, atong sigurong makita o atong matanaw ang kasinatian kung unsa ang sitwasyon ani nga sanlahon. Daghag ingon nato na dili ganahan mo duol. Siguro imahin ni sa taong gisalikway, sa taong wa gidawat sa katilingban,
Sa taong makaingon ta, siguro mirisi kay kini siya dautan. Kay sa tanaw nila ang sakit, usa ka tunglo. In short, sa laktod na pagkastorya, dako kayo ang kasakit nga gisinati sa sanlahon. Pero maigsuon kung tanaw ni nato, ang sakit sa mata sa tao nakapahimong nagpalayo sa relasyon sa matag usa. Pero sa atong ebanghelyo, sa mata sa Ginoo, mata ni Jesus, nahimo kining kahimanan, nahimo kining oportunidad, o nahimo kining higayon na mas makaila ang taong gitsalikway, ang taong wala gidawat sa katilingban, na mas mahiduol sa Ginoo. Ug sa ako pang giingon, samtang na malandong ko ni ani nga ebanghelyo ug ang kasinatian sa sanglahon, nakaingon ko nga ingana sad siguro ang atong kasinatian. Nganong daghan man naata diri, basi naa sa tay kasinatian pareho sa tawo nagisangla nga naay daghang gibitbit na mga kasakit. Tinuod, siguro para sa ako tinuod, naay daghang kasakit, pero mga igsuon ang nakanindot sa kasinatian sa sanglahon, iyahang nakita ang iyahang kawadun. Nakita niya na wan ay siguro hapit mudawat niya, siguro ni tanaw sa siyang samad ug nuka, ug nihangad siya ug nangayo ug tabang sa Ginoo. Ug sa ko panggingon, kining kasakit nagipakita ug giula sa sanglahon ngadto sa Ginoo, nahimo hinuong oportunidad o nahimong higayon na mas maduol sila sa Ginoo. And ang nakanindot kay gipanumbaling sa Ginoo ang hangyo sa taong naa sa kawadon. Hinaot unta maigsuon, dako man jud kay kasakit ang atong nahiaguman karon nga panahona. Magtan-aw ko ninyo, pareho tagnaw kay kita tanan nag face mask og nag face shield. O kini timaan kini nga dako kaayo nga kasakit ang atong nahiaguman. Pero mas sa kini nga higayon nga naata sa Santos na Misa ug atong gisaulog ang nobina para sa kapistahan sa Batang Balaan, nakita na hugpong. Siguro ang atong mga kasinatian na ay daghang kasakit, pero kita nahugpong. And when we think and when we compare our experiences, we might conclude that we are people suffered, yet we are people na pinangga sa Ginoo, because God never abandoned us. And this is what perhaps the gospel is telling us, na kung kita naa sa kasakit, dili ta magpalayo sa Ginoo, dili ta mumahay niya, dili kita mupalayo ug miingon dili na ko nimo. Kay ang yangungo sa taong naa sa kasakit, sa taong sanglahon, kato syagit man to sa taong ingon nato na naa sa dakong pagtuo. And that suffering led him to ask the power of God, the healing hand of God to heal him. Kung maigsuon, mauni atong dako nga pag-ano ng gilauman, na unta kining kagaw nga virus, kang kagaw na corona, ang coronavirus o atong mga kasakit na atong hayaguman, mawagtang, matambalan, pareho sa taong sanglahon. Ug mga nakanindot maigsuon, ang taong sanglahon, dili lang ang iyang pisikal ang naayo, kung dili ang law na kaayuhan na iyang nasinati ang iyang relasyon sa Ginoo.
Kung ang Ginoo gali mutambal dili lang physical maigsuon, it's more on relational, kay nabalik ang pagsalig sa tao sa Ginoo. Nahiusa siya sa Ginoo, ug sa iyang paghiusa nakita nato o nadung nato sa ebanghelyo, iya kining gisangyaw. Ug sa iyahang pagsangyaw diha nato nakita na siya nahimong na bag-ong tao. Dili lang sa hitsura siguro siya na bag-o, kung dili ang iyahang tibuok kinabuhi. And my dear brothers and sisters, this is an encounter of holiness. Kay natibuok naman ang tao nga naa sa kawadon, naa sa dako nga kasakit, ang tao nagisalikway sa katilingban, nakasinati og pagdawat pinaagi sa gugma. Ug diri ni nato makita di ay na kung ang Ginoo di ay mulihok yun na siya na naay gugma. Ug mao na makita nato ni Jesus. Magbitaw ang gingon sa si Jesus, maoy yung ato interpreter sa gugma samahan diri sa yuta. Ug kung naaday gugma, naaday kaayuhan. No, dili lamang matambalan ang gugma, dili lang matambalan ang physical, kung dili no sa ako pangingon relational, na balik ang maayong buot sa tao ug sa Ginoo. Ug usa sa katapusan na nindot natong pamalandungan, kung unsa ang gibuhat ni Jesus human siya manambal. Niadto siya sa dapit nga awaaw. And my dear brothers and sisters, this is an invitation for all of us that we need sacred space for God. Na sa atong kinabuhi, usahay, parehota na busy sa kinabuhi, pero we need also sacred space and time, no, to be with God. Ug mao ni aso sang tan-awon sa atong kaugalingon, na naabatay oras sa Ginoo na gigahin para kita maingon masagrado ang ato ang adlaw. Naabay takna kita nga gihigayon para ang atong Ginoo noon makaingon atong ma-recognize sa atong kinabuhi. Kay sometimes we become leper when we forgot God. Now we become separated from each other when we forgot to ask God's presence, when we fail to recognize God's presence. Ug mao ni nakita nato sa tao, no, sa katilingban nga naa ang sanglahon. Na usahay magtan-aw ra sila unsay bati sa ilahang makita. Makita nila kung unsay pwedeng imahay sa ilahang kaugalingon nga sayop. Usahay makita nila dayon kung unsay kuwang rather than kung unsay maanyag. Kay sila nakalimot sa Ginoo. But Jesus, when He found and He encountered the leper, wala ni niya panumbalinga. Kay iyang nakita ang kaanyag sa binuhat sa iyang amahan, nga siya anak sa Dios. Bisan og naay sangla, anak siya sa Dios. Ug mao ni nindot kung naay gugma, dili magtan-aw sa sayop, dili mo basol kung unsay sayop, kung dili mo tan-aw kung unsaon pagtabang para kini muugmad ug mutubo. Diba mao ni gibuhat ni Jesus? Iyang giayo. Ug iyang gihunumbalik ang iyahang ingon nato ayang kinabuhi natibuok og balik, gitabangan para motubo. Kay kung naagali na ang garbo sa usag-usa, we will never look at love as something na maingon na pwede natong matabang para motubo ang uban. Kung dili, it is always looking to ourselves. Na dili na akuray dapat sakto, ang uban dili.
no? So maigsuon pahimangno sad ni ang ebanghelyo para kanato. Nagpahimangno na naapermi ang gugmas sa Ginoo. Ug nagpahimangno sad na kita magpaubos. When we encounter the love of God, we become humble. If we want truly to accept the love of God, we should be humble. Pareho sa sanglahon, ang iyahang gibuhat sa gingon pa diri, siya ni hapa ug nangayog tabang sa Ginoo. Kini pagpakita man ni sa pagkamakaobsanon, no? Ingon pagalita mong theology professor, if you want to be kanaan ka na mahimo mapaobsanon, compare yourself with God and not others. Kay kung magkumpara kasi mo kagalon sa uban, mahimo kang garbuso. But if you want to be humble, compare yourself to God. Ug diha nimo makita ang imuhang kawad-on ug makita nimo na ikaw dapat magpamabsanon. So maigsuon ang atong tema naglangkob ang abiding presence sa Amahan sa atong panaw sa ato ang pagtuo. Ug dili sa nato makita ang panaw sa pagtuo sa taong sanglahon. Isa ko panggingon na usa kaning kasinatian sa sanglahon, kasinatian natong tanan. No? Hinaot unta na ang akong ingon ang atong mga kasakit dili mahimo magpalayo kanato kung dili mura og panaw na nagdungan ta og labang, nagdungan ta og puyo na motubo tang tanan. So maigsuon sa atong pagpadayon sa Santos na Misa ning unang adlaw sa atong novena, hinaot na ato ang pamalandungan ang unod sa atong ebanghelyo ug ang mensahe niini. Malindog ang tanan. Ang atong Ginoong Jesus puno sa kaayo ug kaluoy. Siya mitubag sa atong mga pag-ampo sa pamaagi nga makaayo kanato. Busa karon atong ihalad ngadto kang Senyor Santo Niño ang tanan natong mga pangaliya o petisyon niining nobena misa. Ang tanan natong tubag, Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang atong katolikong simbahan, dili makalimot sa pagatiman sa mga timawa ug mga sinalikway sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang mga kadagkuan sa atong gobyerno, magpadayon sa paghatag og mga maayong programa nga mopalambo sa kapiskay sa panglawas sa tao o mopalambo sa ilang kalihukan sa pag-atiman sa atong kalikupan, magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga kita isip usa ka komunidad, mutabang sa tumang kadasig ngadto sa mga nanginahanglan sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang mga kabus ug mga masakiton, makasinati ug gugna ug pagatiman gikan sa mga tawo nga malumo ug kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Atong ihalad sa Ginoo ang tanang intensyon o pag-ampo sa mga pilgrims o devotos ni Senyor Santo Niño, magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami.
Magampo kita alang sa kalinaw sa tong nasod ug sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang sa dali sa pagtapos sa pandemya nga dala sa kagaw nga korona, kaayuhan sa mga nasakit o proteksyon sa tanang frontliners. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nihalin na makasinati og tunhay nga kalipay uban ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, palawmi ang among kaluoy o pagsabot sa mga nag-antos ug nanginhanglan. Hinaon nga ang among sundon ang panag-ingnan ni Kristo nga sa kanunay ni paambit sa iyang kagawasan, kaayo ug kalinaw. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unta si Dios Amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug pagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himo ang kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos namahan, Diyos nga tunhay maagahom sa tanan, angay matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag sa ang Dios
na nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik paghiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kalaot sa tao mihatag sa walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao mao'y nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa uban sa kalipay nagaawit kami sa imong himaya duhi sa tanang panon sa anghel diha sa among pag-ingon. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu ran pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto siyang matinun-an ug miingon. Dawaten niyo tanan ug kan-a kay kini mga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sing matinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo maniningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ayan na matubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawad sa lawas dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan.
himang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni si Palma among arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsoon nga nangamatay, malawon nga mabanhaw sila ang tanan nangamatay da sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaloy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lapas sa katuigan. Uban kay lamay ikaw nga day, kano kami ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan natong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa tuang manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug maliyo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala ko nilang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanim. Ipakita tang timaan sa atong panag-inigsunay panagdait. Kinimang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Sa pagpangalawat, gihangi ang anaas sa kadalanan, gawas sa basilika, nga magpabilin lang sa nahimutangan ug palihog sa pag-isa sa inyong mga kamot. Sa gustong mo kalawat, aron maduulan kamo sa mga lay ministers. Daghang salamat. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Diyos, among amahan, nining santos ni Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño na gianak ni Maria nga Birhen, mangitaunta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya. Ug masayod nga nakapahinuot kami kanimo, kaya ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis uyamot, Diyos sa Ginoo ko, nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan. Nagpakatao ka, ug gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao. Gibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa ang akong kasaypanan, o kaayon nga walay sama. Hayagi ug liguna ang akong kalamhan, aron sa pag-alagad kanimo, ug sa pagligay sa kahigayunan sa pagpapasala. Hinaot unta nga nabangon sa imong grasya, matungan ako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon uyamot, nagaluhod ako sa imong mahal nga atubangan, o nagasimba kanimo, matuod nga Diyos, sa dakong pagpaubos, nagadaig o nagaampo ako kanimo, nga matagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko nining nobena, kung mayaman sa imong kabubuton, o makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Unang adlaw pangamuyo. O Jesus, nga mapaunguron yamot, nga ang katahong mo nakadala sa mga kasing-kasing sa mga tao, nga nanagtanaw kanimo. Nagasimba ako kanimo, uban sa halangdon nga katilingban sa mga angheles, nga sa dakong gugma nga nagtan-aw sa imong kamahalan. Ug nangamuyo ako kanimo, nga ipakita mo kanako ang imong katahon ug himaya, aron mabihag mo ang among kasing-kasing sa paghigugma kanimo, hangtod sa kamatayon, ug higugma namo ang imong kahimayaan sa langit. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, na dunggon ang atong mga pag-ampo o mga petisyon nining Eucharistikanhong selebrasyon. Magampo kita. O Jesus, matamis nga yamot, Senyor Santo Niño, tuburan sa matuod nga sa paghigugma, nagluhod ako ug nagsimba karon sa imong kamahalan, ug nagaampo kanimo nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Landagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes ug ang mga sismatikos, aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot nga unta na managbalik kanimo ang mga makasala na hignusulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila, ug hatagan mo kaming tanan sa imong mahal na grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Pag-ampo. Daygon ug salugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong o mga pagsulay sa yawa. Maglunga siya pinaagi sa gahong sa Diyos. Mapaubsanon kami naghangyo kanimo, o prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit, nga ingon tang ibanlod sa impyerno si Satanas,
uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Maria, Reyna sa mga Angheles, Iampo mo kami. tanang mga anghel sa langit, Iampo ninyo kami. Palihog manglingkod. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay mga importanteng pahibalo ug mga pasalamat. Una, palihog ning tinahon nato ang kalimpyo dinhi sa Pilgrim Center ug sa palibot niini sa tanang panahon. Ning tinahon usab nato ang pagpatuman sa health protocols sama sa physical distancing, pagsulod og face mask o face shield o pag-sanitize. Ikaduha, sa ato unyang pagpanggawas, maghinay-hinay o magpasensyahay kita. Dili ta magtinukmuray o kanunay tang magbantay sa atong gilayon sa matag usa alang sa physical distancing dinhi sa sulod og sa gawas sa Basilica compound. Og niining bahina, gikan sa kinapungkayang bahin sa kinatibuk-ang kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño di Cebu, among timos kaya singkasing o buhay tinutubang pasalamat sa tang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 3:30 misa nobina nining unang adlaw sa nobinaryo ngadto sa atong mass o pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, liturgical serving ministries, sa tanang volunteers, sa tanang sakop sa Cebu City Police Office, probe team, CCTO, Barangay Santo Niño ug Force Multipliers, ug kanatong tanan nga diboto ni Senyor Santo Niño nga aniya karon sa kanila ug kanatong tanan masipang pasalamat. Halipayan usab nato ang kinatibuk-ang kapariang dingkon selebrar nining santos nga misa ato silang hatagan sa masipang pahalipay. Ug ngadto sa atong mass presider homilist, siya mao ang house procurator sa Basilica Menor de Santo Niño de Cebu. Siya si Reverend Father Harold Langgahin, OSA, naing masipang pahalipay. O gilabaw sa tanan, sa atong gipasidunggan nining santos kay Eucharistia, ang balaang batang Jesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daykon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Lain nga masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manidog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Benisyon sa kahimanan sa debosyon. Mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagadayi kami kanimo tungod kay imong ipadala yung Espiritu, nganhi sa mga kasing-kasing pagtudlo ka namo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining makahimanan sa debosyon. Ug tudloy kami sa paggamit niini, aron makatabang kanamo alang sa kanasing-kasing maligdo nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayog ug himaya alang kanimo amahan pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaniyo ang Dios na mga gahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos na misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Atong pakpak atong Ginoong Diyos. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Salamat o Senyor Santo Niño sa mahal na panalangin na lang panalo. Nasig mo kalipon sa pagtuon
igsunan kong Cebuanon, ladies and gentlemen, in celebration of the 456th Fiesta Señor, we would like to call on Cebu. From the city of Cebu, Mayor Edgardo Colina Labella, jointly with Sinulog Foundation and all in working hardly with our excellent head, Attorney Joseph Guerra, Vicente Orellano, Francis Perfecto. No pandemic can stop our fiesta, Niño Santo Niño, as the Niño Santo Niño fiesta, follow our 41 years of celebration of youth. Now, by the authority granted upon me, governing all, I now proclaim Pag bisita ra. Unsa man akong kakon? Viva Pit Señor! Ako si Christine Fernandez Fabian. Ug ako si Erwin Lim and we are streaming via sinulog.ph ug atong Sinulog Facebook page. Yes, Wing, karong adlaw January 8, 2021, opisyal na gyud nga gibuksan ug nagsugod ang mga nagkalain-laing activities sa Sinulog 2021, the new normal. And speaking of new normal, Win, no? Look at us, naka-face shield na ganina amo lang gitanggal sa pagkakaroon ang amo mga face mask.
gikan na sad mi nag-sanitize sa mga kamot, lahi na gyud wing ang atong pagsaulog karon sa Sinulog. And of course, wing, Tinuod na Christine. Yes. And we have our Sinulog 2021 theme, a new life in hope, faith, and love. one beat, one dance, one vision. Yes, ganina wing no, gikan ko sa Basilica Minore del Santo Niño and officially today ang unang adlaw sa 9-day Novena Mass. And later on, atong madunggan ug makita ninyo ang mga mensahe sa atong Executive Director of Sinulog Foundation, Mr. Jojo Labella, ang atong Executive Committee Chairwoman, Attorney Jocelyn Pesquera, and of course, ang atong pinalanggang Vice Mayor of Cebu City, Mr. Mike Rama. Okay. Talking about the new norm, we are embracing the new norm. So, na ay mga, kumbaga sa Tagalog, paalala. Always wear your mask, your shields, and bring your alcohol always. Social Distancing. So, Christine, usay may mga lahi nga imong naobserbahan sa Sinulog 2021 compared sa mga previous years? Daghan kaayo ang kausaban karon win. Ako isip usa ka deboto ni Senyor Santo Niño na anad banggod mi win nga every year mutambong gyud mi anang mga procession sama sa Walk with Jesus, Walk with Mary, nasad tay ka ng activity sama sa traslasyon ug ang fluvial procession apan karong tuiga win kana silang tanan nga mga activities kanselado. Gani ang isa sa mga gi-look forward nako nga activities every year sa Sinulog ang atong gitawag nga Sinulog sa Kabataan. But sadly tungod kay gibawal ang tapok-tapok this year, pati kana kanselado. Although ang nakanindot wing kay doon na sad tay mahitabo nga rewind sa tanang mga best performances sa Sinulog sa Kabataan. Ug kana mga higala inyo nang makita sa ato ang website sa sinulog.ph o atong Sinulog Facebook page. Yes, and speaking of Sinulog Facebook page, kay tungod man daghan sila nga namingawan. Gimingaw sila sa Sinulog sa Kabataan. Doon na tayo mga rewind sa best performances sa mga niaging tuigwing sa Sinulog sa Kabataan. And again, dito na nila makita sa atong Sinulog Facebook page and sinulog.ph. O karon win isa sa mga nagpaluyo sa atong virtual celebration sa Sinulog 2021, the new normal online, mo ang atong Executive Director of Sinulog Foundation, Jojo Labella. This year's Sinulog festivities is not an easy one because of the threat of the virus which caused the pandemic. It is hurting all of us. This is not purely entertainment, but this is a form of worship, a form of devotion to the Señor Santo Niño. We wish everyone to understand that we are observing tradition, we are observing culture, and most of all, an expression of faith of the holy image of Señor Santo Niño. And I remember when I was still a seminarian, that we had an offertory offered through a dance with a Sinulog-based offertory dance. And this time, we are again observing the fiesta of Señor Santo Niño through the expression of a dance worship. Viva Señor Santo Niño! Daghang kay salamat Sir Jojo Labella sa very inspiring nimo nga mensahe. And of course, as we are embracing the new norm, mga higala, di nato kalimtan ang mag-amping pirmi. And di nato kalimtan atong Sinulog 2021 theme, a new life in faith, hope, and love. One beat, one dance, one vision. And to inspire all of us, aniya ang importanteng mensahe sa atong Executive Committee Chairman, Attorney Jocelyn Pesquera. Nobody is exempted from the trials of life, but everyone can always find a silver lining in everything, even in the worst of times. The year 2020 has been a very challenging and difficult year for all of us. It has tested our patience to its very limits. We have all gone through very tough times, especially with the onset of the current worldwide pandemic. But let us not be discouraged or lose hope, for we always have been a resilient and strong community. As Cebuanos, let us continue to work together to conquer the challenges we face ahead and be mindful of our shared responsibility as a society. Let our strong faith and spirit of optimism lead us to a better and a more productive future. Let us usher in a new era of more
disciplined and broad-minded community towards growth and progress. As we celebrate the 41st Sinulog Festival in honor of Señor Santo Niño de Cebu, let us all offer to the Holy Infant Jesus all our trials and hardships, and continuously pray that as a nation we will rise back stronger and braver than ever. Let us celebrate life and the blessings we have. Let us be the silver lining even on the most trying times. Let us be one and strong. Let us be Cebuano. Viva Pete Señor! Viva Señor Santo Niño! And Christine, daghan kay mga kalingawan nga nahitabo online. And of course, di jud kalikayan nga maghuna-huna ang mga tao kung naabot yung mga activities nga mahitabo sa Sinulog 2021. True, Win. Kay, syempre, sama namo nga mga millennials, no? Nga, Millennials, mga feeling millennials. Millennials, ganahan ko, Ana. Syempre kami, Win, gilook forward yun na mo matagtuig, no? Ang mga pagtapok-tapok, sama sa mga party-party, kana, muna siya ang mga pipila sa mga activities nga na-cancel, lakip na, Wing, sa gilook forward nato nga sinulog sa kabataan, sinulog sa lawigan, sinulog sa dakbayan, ug uban pa. Pero, ang mga nag-look forward, Ana, di sila angay mag-goal kay kanang tanan, makakita gid sila og rewind version. Yes, rewind version sa mga best performances online. Yes, makita ninyo mga higala sa sinulog.ph o gatong sinulog Facebook page. Yes, so syempre with the theme, A New Life in Faith, Hope, and Love. One beat, one dance, one vision. O ganiwin, ganina na... About the theme. Correct. Diba baka usa sa mga nagpaluyok, nagmugna aning atong nindot kayo nga team this year. Kani ako yung mahinumduman ani niya magkita gani sa una sa akong gitukaran. Magsige ni siyang tambol. Mujang pa jud ako. Hilig man gud siya music, and speaking of music, ako sad ang experience nako ani niya wing. Every time maka-host ko og kanang usa ka event og naa ni siya ang kani siya nga tawhana. Wing hilig gyud kani siya mohatag og kanta apil sa iyang mensahe. As in, grabe kay na kinasing-kasing nga pagkanta. O karon min atong paminawon ang mensahe sa atong pinalanggang Vice Mayor of Cebu City, Vice Mayor Michael Rama. Greetings sa tibuok Sugbo o sa tibuok kalibutan. Apil ang tibuok Republika ng Pilipinas. Mga kaigsunan kong Sugboanon, malipayon ug mapasalamaton ako sa atong patron, Señor Santo Niño. Nagihatagan na sab kita og kahigayunan aron kita makapiesta in honor of Señor Santo Niño nining tuig 2021. I am very much grateful to all of you, for I always believe Sinulog is us. This is our identity and the unqualifying faith that we have, devotion to the Holy Miraculous Infant Jesus never can be a deterrent for us to celebrate Sinulog. With your continued cooperation and with the mercy of Señor Santo Niño, I am pretty sure that we can triumphantly confront against COVID-19, and in due time we will become triumphant. Please, just be reminded of the health protocol, and that is bringing the resounding reminder about Wuhan. And what is Wuhan? Wash your hand, use your face mask, have your temperature checked, never touch your face, mouth, eyes, nose, always in public places. Please wear face mask and observe physical distancing and practice discipline. You know very well, in God we trust. With Señor Santo Niño, San Pedro Calungsod, Berhin sa Guadalupe, ato kining mabuntog ang COVID-19. This is the only way we can assure you that we can go back to normalcy, restore stability and our economy and order in our society, looking forward
for the 500 years of Christianity and beyond. Triumphant furthermore, Sinulog 2022. Now, we are celebrating Sinulog 2021 with new life in faith, hope, and love. One beat, one dance, one vision. Pete Senior, daghang salamat, maayong buntag o greeting to all of you anywhere you are. Thank you. Bumoto ang mensahe sa ato pinalanggang Vice Mayor Mike Rama. Daghan kay salamat, Vice. Ug when today officially gisugdan na gyud ang misa alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. So sa tanang mga churchgoers din haatan ang mga deboto ni Senyor, okay ra gyud kaayo mo adto sa simbahan apan ayaw kalimte ang pagsuot sa inyong face shield, lakip na sa inyong face mask. And of course, when dapat mo submit sad sila sa ilang kagalingon alang sa atong body temperature checking. And don't forget, dapat kanunay ang pag-sanitize sa inyong mga kamot and social distancing. And of course, nasugdan na po ang atong mga activities sa atong Sinulog 2021 ug tanan inyo na makita sa atong sinulog.ph nga website. And of course, i-like lang ninyo ug i-follow ang atong Facebook page ang Sinulog para ma-update mo sa tanang activities. Of course, with the theme, A New Life in Faith, Hope, and Love. One beat, one dance, one vision. Viva Pete Senior!